Good day, sir. Ngayon po magpe-present po ako ngayon ng final project sa heat transfer. Ngayon punta tayo dito sa steady state thermal. Then punta tayo sa engineering data. Click natin. Of structural steel, okay naman. Click tayo dito. Of geometry, right click lang. Ito pong new design modular geometry. Right click lang natin, guys. Then punta tayo dito sa XY plane. Then look at the base natin. Then zoom natin, zoom. Yan. Dito tayo sa sketching. Dito tayo dito sa rectangle. Then 3rd degree. Dapat 0, 0 dito, guys. Oh. Yan. Yan, okay na yan. Tapos dito sa dimension naman. Dito tayo dito sa general. Horizontal naman. Vertical. Up. Dito sa taas. Ito yung horizontal, guys. Then lagay natin 1. Enter. Maglalagay na yan, guys, yung meter na yan. Enter nyo lang. Then generate ulit tayo, guys. Then extrude. Tapos zoom natin. Tapos apply natin. Tapos lagay natin yung ano natin sa yung ano ko sa CS kasi yung ano ko 0.05. Enter natin. Then generate ulit tayo, guys. Tapos doon. Zoom na lang natin, natin. Tapos type sa spaces. Click natin tong yan, send na to. Tapos look at the face natin para yan, para maayos tingnan. Then sketching natin. Click tayo dito sa rectangle. Then click ulit natin dito sa gitna, tapos then 1:1 natin to. Tapos then generate ulit. Kung makita nyo, guys, ito na yun. Then extrude natin, guys. Tapos punta tayo dito sa apply. Then lagay natin dito is yung ano ko ulit sa CS, guys, 0.05. Ay, yung 0.95. Enter ulit natin, guys. Add material tayo, guys, dito sa add frozen. Generate natin. Makita nyo, guys, ayos na siya. Tapos 2 parts of 2 bodies, guys. Dito sa baba, itong pinakababa. Itong pindutin natin, itong solid. Pindot tayo dyan. Tapos generate. Yes. Balik tayo. Yeah. Workbench. Tapos model. Wait lang natin. Guys. Balik. Ito na. Wait lang natin. Tapos click natin tong geometry. Tapos mesh natin. Right click natin, guys. Tapos insert. May generate mesh muna natin pala. Then punta tayo sa steady state thermal. Then insert natin temperature. Itong side na to, guys, ito. Tapos apply natin. Temperature, yung nakalagay doon kay 25. 5 degrees. Select naman natin itong side na to, guys. Tapos balik ulit tayo sa steady state thermal, insert temperature. So, guys, itong side na to, click natin, tapos apply. Lagay natin 500 degrees Celsius. Enter. Enter nyo lang. Tapos solution, click insert thermal temperature. Ito naman sa solution, insert
thermal, total heat flux. Tignan natin to guys. Lagay natin sa gitna. Solve natin. Wait lang natin. So yan, ito na yung guys. Play natin yung ano. Ito na yung total heat flux niya guys. Punta tayo guys sa temperature. Check natin. Play natin. Yan. Yan yung temperature guys. Yung temperature niya. Na yan. Print review na natin guys. Yan. Print review. Okay lang natin. Review ulit. Yan na. Sa subject, lalagay na natin. Heat transfer. Sa author natin. Yung pangalan ko guys. Or pangalan nyo. Mali po guys. Yan. Okay na yung guys. Just prepared for engineer. Jeremy. See? Lang. Yan. Let's comment natin. Dito yung final exam natin. Ay! Final project pala natin. Next naman natin dito sa total heat flux. Pareho lang yung ulit guys yung ilalagay nyo. Transfer. Sa author. Kayo or ako. Link. And prepared for pangalan ni Sir. Engineer. Jeremy. C. Walang. Yan, okay na yan guys. Punta tayo dito guys sa report review. Yan, okay natin yan. Hit natin, okay nyo lang. Yan yung guys. So, ito na yung final output natin guys. Yan lang. Baba nyo lang. Oh. Machicheck nyo na yan. Yan. Makikita nyo na lahat guys yung input natin kanina. Tayo sa workbench natin guys. Engineering data. Okay na yan guys. Thank you sir. Thank you guys sa panonood. Welcome to my vlog. And thank you sir. Tapos na rin. Yeah, break it down, yo. Thank you.